ଆଜ୍ଞା ओके चलो ठीक अच्छे चलो पिला माने आज हम स्टार्ट करिया कोन 3b हला ठीक अछि हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir 3b तार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हला ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା sir arithmetic progression yes mano okay okay you go to mama I am taking class yes yes you go to mama हेलो ठीक अछि चलो मते को पिला माने आमे पढितले प्रथम कांसेप्ट कोन पढितले ना डिफरेंस फार्मूला पढितले कि नै ଆଜ୍ଞା sir ଆଜ୍ଞା डिफरेंस sir फार्मूला ଆଜ୍ଞା माने कोन मु कहिदिली जदी मु तुमको कहली 1 बाय जहां नंबर थियो ताठू गोटे अधिका थिबो हला कि ता कोन लिख परिबी ताको 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1 हां कि नै लिख परिबी ना नै हेलो ଆଜ୍ଞା तते मु तुमको कहली 1 बाय कोन कहली ना 1 बाय 2 into 3 ठीक अछि कि नै मते को एको कोन लगी 1 बाय 2 माइनस केते 1 बाय 3 हां कि नै 1/3 ଆଜ୍ଞା sir 1 बाय ଆଜ୍ଞା 2 बडो ना 1 बाय 3 बडो को हेलो जल्दी करे 1 बाय 2 बडो ना 1 बाय 3 बडो हेलो 1 बाय 2 बडो कि नै 1/3 हे एठी तो भूल करछ 1 बाय 3 बडो 1/2 केमति हो 1 बाय 2 बडो हबो ना बुझिला कि नै ठीक अछि कि नै बुझिला एटा पॉजिटिव ଆଜ୍ଞା ओके तो मु जदी कहली एटा केते हो पिला माने देखो एटा हला लॉस ऑफ केते हला पिला माने n into केते n plus 1 हां कि नै एटा हेगला केते 1 अछि एटा हला n plus 1 minus n ये n n कटि गला हे गेला कि नै 1 by n into n plus 1 हां कि नै 1 by n into n plus 1 को मु एबला लिखि परिबी कि नै को ଆଜ୍ଞା sir केला ओके तो ताकू भित्ति करी मु काली कहिथिली क्वेश्चन आसीओ ऑब्जेक्टिव भी आसीओ हला कि नै तो तुमर एग्जांपल नंबर 10 मु नउची ठीक अछि ना एग्जांपल नंबर 10 शांति रे बस आज पूरा चैप्टर सार देबे हला ध्यान से बसियो जे पर्यंत नय 2 घंटा सारिबे ठीक अछि से लिखिस केते ଆଜ୍ଞା 1 sir by 1 into 2 हां कि नै देखो काली टिके बेसी पढितले एथि पय कि तमे टिके निजे ट्राई करी आसीओ हला कि नै 3 into 4 प्लस डॉट 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 देजी कोन प्लस 1 by n into n plus 1 तो तुमर क्वेश्चन केमिति पछरे पिला माने कहि दिली ना ए सब लेखा हेतिबो हला कि नै लेखा हेतिबो केते 1 by 49 into 50 ठीक अछि नै ओके बुझिला हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ताला हमर एठी n केते हला n इज इक्वल टू केते हला 49 कि नै ଆଜ୍ଞା गुड मिनट हेलो बुझिला कि नै ठीक अछि ओके चलो ଆଜ୍ଞା sir हेलो ठीक अछि एबे देखिबा म देखो 1 by 2 into 3 को कोन लिख पारी 1 by 2 minus 1 by 3 लिख पारी कि नै को ଆଜ୍ଞା 1 by 2 into 3 को केते पारी लिख 1 by 2 minus 1 by 3 लिख पारी कि नै को ଆଜ୍ଞା sir लिख पारी ना हां ठीक अछि ना तो 1 by 3 into 4 को लिख पारी 1 by 3 minus 1 by 4 कि नै को ଆଜ୍ଞା हां sir कि नै तो एबुला मु जदी लास्ट टर्म लिखि थांते एठी कोन लिखि थांते कहलो 1 by एठी कोन लिखि थांते n minus 1 into n लिखि थांते कि नै को लिखि थांते कि नै ଆଜ୍ଞା sir हेलो बुझि होछि कि नै ଆଜ୍ଞା sir एठी एठी जदी 49 लिखि छि तो एठी केते लिखि 1 by एटा 48 into 49 कि नै 48 49 तापर 49 50 n minus 1 n तापर फिर n n plus 1 बुझिला ना नै हां ଆଜ୍ଞା sir हां कि नै ହଁ ताले मु लास्ट टाको केमति लिखि थांती एटा को लिखि थांती केते ना 1 by n minus 1 minus 1 by n लिखि थांती कि नै को ଆଜ୍ଞା हां कि नै तापर एटा को केते लिखि थांती ना 1 by n minus 1 by n minus 1 लिखि थांती कि नै को हां कि नै ଆଜ୍ଞା ପିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ ତାକୁ ସେ ହଁ କଣ କହିଛି ନା ମିଶେଇବାର ଅଛି ମିଶେଇ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା କଟୁଛି ଦେଖରେ ଭୁଲ ଭାଲ କୋଉଟା କଲେ ଦେଖ 1/2 2 3 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ ଲେଖିଛି ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ 1/1 into 2 ନା ଏଟା 1/1 minus 1/2 ହେଲା ଏ ପ୍ରଥମ ଟା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି ସାର୍ ହେଲା ତ ଏବେ ଦେଖ ହଁ ମାଇନସ ମାଇନସ ଇଏ କଟିଗଲା 1/3 କଟିଗଲା 1/4 ଏପଟେ ଥିବ 1/4 କଟିଯିବ 1/n କଟିଯିବ ତ ରହିଲା ଏଟା କେତେ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମ ରହିଲା ଏଟା ହେଲା 1 minus 1 by n minus 1 ରହିଲା କି ନାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ this is n plus 1 ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ନିଦରୁ ଉଠଉଥିବ ହେଲା this is n plus 1 ଭଲ କି ଦେଖ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଟର୍ମ ଟା କେତେ ଲେଖିବି 1 by n minus 1 by n plus 1 ଲେଖିବି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ମତେ କହିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି this is 1 plus 1 ତ ଏଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା n plus 1 ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ଏଟା କେତେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା n plus 1 minus 1
कटिगला एटा केते हला n by n plus 1 हला कि नै क्वेश्चन एउड कोन पछारियो म तुमको कहूछ तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन एडी दी प्रकार क्वेश्चन पछरा जीवो ना 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 प्लस डॉट 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 1 बाय 36 इंटू 37 केते हो पिला माने को जदी तुम आको आंसर काढिया को जीवो बहुत समय नष्ट होबो कि नहीं हो कि नहीं आज्ञा ताले एटा आज्ञा को सर मन रखो n रो वैल्यू केते ला 36 ताले कियो 36 बाय 37 बुझिला ना नहीं एठी अछि आंसर बुझिला ना आज्ञा सर के बुझ पाला कि नहीं को बुझिला ना नहीं पिला माने आज्ञा सर बुझे तो ये बुले दवा ठीक अच्छे एबे केमती तुम क्वेश्चन पचरा जीव आउ थे बुझ मुझे तो ये बुझे देली एमती कहली है कौन कहली पिला माने मुझे 5 बाय यस मान ये इट्स सो फन यू गो एंड एंजॉय ओके 5 by 2 into 3 plus 5 by केते আছে 3 into 4 plus dot 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 5 by कौन कहली 38 into 39 कौन हबो कहलो पिला माने को हेलो 38 एठी खाली कौन करिवो नाइ 5 को काढी के नहीं जो तो काढी के नहीं गल जदी हला केते 1 by 1 into 2 हला कि नहीं प्लस 1 by 2 into 3 हला कि नहीं पिला माने हां कि नहीं पिला माने प्लस सर 1 हाँ by 38 into 39 हला कि नहीं तो ये केते गेला ए 5 को काढी नहीं जाइतिल 5 को 5 रहिला इनटू एटा केते हबो 38 by 39 बुझिला ना ना एठी आंसर है जे लास्ट आज्ञा टर्म टा के बुझ पाला ना आगे को हां ओके आज्ञा सर बुझिला ए बुझे दुटा क्वेश्चन बुझिला तो ओके आज्ञा चलो सर आगे जा नेक्स्ट जा किछ असुविधा नहीं धीरे धीरे बस 2 घंटा आज सार दे ठीक अछि ना तापर मु तुमको बतैतिली नंबर 2 फार्मूला नंबर 2 फार्मूला बतैतिली जदी मु कहली 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 n पर्यंत मिसेइ तार फार्मूला केते पिला माने केते जल्दी को हां n n by होल n 2 इनटू n n प्लस by 2 1 बाय n into l plus 1 by 2 हेगला एटा बुझिला sorry हां तापर 3 नंबर आज्ञा फार्मूला सर कहतिली कौन ना ऑड नंबर 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus डॉट 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 इंपोर्टेंट जिंस मन को n संख्यक केतेटा n संख्यक यस यस यू प्लीज क्लोज द डोर हेलो तो एठी केतेटा अछि n कहला एटा 4 चारटा n अछि कि नै मुझे तुमको 1 3 5 7 मिशन केते तो 4 हेले केते हो पिला माने 4 द स्क्वायर बुझिला कि नै तो आज्ञा n टा सर संख्या जे देइथिबो n रो स्क्वायर हबो बुझिला कि नै तो एठी आज्ञा सर तुमको सेमिति पचारिबो हाँ 1 सर plus 3 plus 5 plus 7 plus डॉट 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 प्लस 199 एठी n रो वैल्यू केते को पिला बहुत भूल करिवे n रो वैल्यू केते n रो वैल्यू केते n ର value फटाफट को अंतर्जाम ठीक मन रखता काली भी आंखो कहतिली ये भूल जाई तुमको एपी रे कहतिली कोन एटा हला n तम पद हां कि नै एटा tn कि नै हां कि नै a आज्ञा plus n minus 1 हाँ into d तुम लिखी 199 is equal to a हाँ केते प्रथम पद 1 plus n minus 1 into d केते 2 हां कि नै आज्ञा 191 केते 198 by 2 is equal to n minus 1 तो एटा कटि गेला केते हला 2 अष्टाश 2 9 18 2 9 69 94 is equal to n minus 1 n is equal to 100 पाइला कि नै पिला माने n 8 पाइला कि नै आज्ञा हां सर ताला हाँ आंसर सर केता हो ना 100 रो स्क्वायर बुझिला ना नाही एठी पिला वाला गलत करिवे बुझिला ना नाही ओके हां आज्ञा हाँ ताहले एउठू हमें देखिले कोन ना शॉर्टकट फार्मूला देथिले मन रख l इज इक्वल टू कोन हो ना शेष पद डिवाइडेड बाय माइनस लास्ट पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय d प्लस 1 इज द आंसर बुझिला ना नाही एठी n पाई गला कि नाही आज्ञा आज्ञा सर तापर सही कथा पुणी आगो को रिपीट हबो तृतीय क्वेश्चन कोन कहले इवन नंबर मु जदि कहले तुमको 2 4 6 डॉट 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 198 रो केते समेशन कोन केते हबो पिला मान को केते हबो एटा इवन संख्या कि नाही 198 minus 2 हाँ सर 198 minus 2 डिवाइडेड बाय d केते अछि 2 डी हां कि नाही अछि 2 प्लस 1 आज्ञा ये हेला n कि नाही एदा केते हला 196 by 2 plus 1 is equal to 2 9 18 2 9 18 16 2 8 16 प्लस 1 99 हेगला कि नहीं 99 टा अछि कि नहीं नंबर हां 9 n आज्ञा पाइगला 99 कि नहीं ताल तुमर फार्मूला कोन कहला 99 एटा हला
n into हाँ n plus 1 हला फॉर्मूला n इवन नंबर रो n तो केते हो 99 into 100 बुझिला ना नहीं आंसर की हाँ बुझिला नहीं को सर 3 नंबर क्वेश्चन बुझिला कि नहीं आज्ञा सर सर क्लियर हाँ हैला ना नहीं को आज्ञा सर पिला क्लियर माने है आज्ञा ओके एक नंबर तुमको मु पढ़ाइली डिफरेंस फार्मूला ओके ठीक अछि तापर आज्ञा कोन पढ़ाइली ना एन टी पदर मिश्रण फल एठी किछि लफड़ा नाही तापर कहले कोन ऑड नंबर जदि देछि एठी पिलांकर असुविधा हुए कोन ना से माने एन काढी पारंती नाही एन काढिया बुझे देली ओके तापर आसला इवन नंबर भी एन काढिया से के देला एन इनटू एन प्लस 1 आंसर हेगला कि नाही ओके तापर 4 नंबर क्वेश्चन कोन हला पिला माने 1 हाँ स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर यार फार्मूला कोन थिला एन इनटू एन प्लस 1 इनटू के 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 बुझेला ना नाही एसएन आज्ञा सर बुझेला ना नाही पिला माने हाँ आज्ञा सर सर ओके ठीक अछि आज्ञा ओके एक यार प्रूफ तमे माने बही रे देखि दबो मु एते समय देई परिबी नाही ठीक अछि कि नाही ओके बही रे जाई पूरा 1 नंबर पेज आज्ञा देख दो जदि इंटरेस्टेड अछ नले ए इंपोर्टेंट जिंस गुडा मन रखिया जरूरी तापर हला 5 नंबर पद कोन हला ना 1 रो क्यू प्लस 2 रो क्यू प्लस 3 रो क्यू अंतर्जाम कहलु रे n रो क्यू केते हबो फार्मूला केते हबो n into n n to n plus 1 n divided by 2 डिवाइड ର बाय होल 2 रो स्क्वायर होल 1 स्क्वायर by आज्ञा होल स्क्वायर ठीक ଅଛି ତ ଏଇ आज्ञा ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଓକେ आज्ञा सर हाँ ଛଅଟି ଜିନିଷ ଏଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଇଏ ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ତାପରେ ବୁଝିବା ଆକୁ ୟୁଜ କେମିତି କରାହବ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ आज्ञा सर ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ हाँ हाँ କହିଲୁ सर କହ हाँ हाँ କହିଲୁ 5 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 6 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 7 ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ ଡଟ 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 ପ୍ଲସ 100 ର କ୍ୟୁ କେତେ ହବ କହିଲୁ 100 minus is equal to 95 ହୁଁ into 96 by 2 रो ଏତିକି ହଁ ଇଏ ଯାହା କଣ ଇଏ हाँ ସେଇଆ सर ଇଏ ଯାହା କଣ ସିଏ ସେଇଆ सर नुहे ସେଇଥିପାଇଁ ତ नुहे କହିଲି नुहे ପଚାରିଲି ତତେ ना ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବି 1 କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 2 କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 3 କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ 4 କ୍ୟୁ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବି ଲେଖିପାରିବି आज्ञा सर ତାକୁ आज्ञା କଣ ଲେଖିବି 100 ଇଣ୍ଟୁ 101 ବାଇ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଖିପାରିବି ଏତିକି ଲେଖିପାରିବି आज्ञा ଆଡ୍ କରିଥିଲି ଏତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବି କେତେ ଲେଖିବି ମାଇନସ୍ हाँ କରିପାରିବି सर 4 क्लियर ଇଣ୍ଟୁ हाँ 5 ବାଇ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଏଠି n କେତେ ହେଲା ଏଇ ଛୋଟଟାର n କେତେ ହେଲା 4 କି ନାହିଁ आज्ञा ହଁ କି ନାହିଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଲି हाँ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଓକେ ଠିକ हाँ ଅଛି आज्ञा सर क्वेश्चन एमती आसीबो बुलेଇ हाँ दबो तम हाँ मुंड सर टिके टीणा कर दबो ठीक ଅଛି କି ନାହିଁ चलो ଏତିକି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ କୁହ आज्ञा सर हेलो बुझिला ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट जीवा तुमको जदि मु तुमको कहली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n एटी केतोटी संख्या अछि को एन n टी संख्यक संख्या अछि तो मु n लिखिबि आज्ञा सर समेशन ऑफ n इज इक्वल टू कोन हबो ना n हाँ n प्लस 1 बाय 2 होला कि नहीं लिख परिबी आज्ञा सर आज्ञा हम तापर मु जदि आज्ञा कहि सर समेशन ऑफ n स्क्वायर माने केते लिखिबि n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय केते 6 कि नहीं 6 तो आज्ञा सर समेशन ऑफ n क्यू जदि लिखि माने 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू फार्मूला n इनटू n आज्ञा प्लस 1 बाय 2 रो होल स्क्वायर कि नहीं आज्ञा हां कि नहीं ए तीनटा फार्मूला आज्ञा मन रहला कि नहीं हां क्लियर होला आज्ञा ठीक अछि आज्ञा ओके वेरी गुड ये क्लियर होला ए क्लियर होला एबे जिबा हमें हां कि नहीं मु जे तुमको कहबी हाँ समेशन ऑफ n इनटू n प्लस 1 ताले मु कोन करिबी आको मल्टीप्लाई कर दे समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n हैला कि नहीं हेलो आज्ञा तो मैं आपको लिखि परिबी कोन ब्रैकेट रहला ताको लिखिबी कोन ना समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n कि नहीं आज्ञा सर तो समेशन ऑफ n स्क्वायर रो फार्मूला जानिछो समेशन ऑफ n रो फार्मूला जानिछो एठी आज्ञा सर पकई के आंसर काढी परिबो प्रैक्टिस करिया पड़िबो हला नहले खाली कहि देला होबनी ठीक अछि ओके आज्ञा सर हाँ ठीक अछि ओके आज्ञा पिला माने ओके एटा आज्ञा सर आवश्यक केतेबेले हबो पिला माने मु जे तुमको कहबी tn इज इक्वल टू सेटा को लिखले n इनटू n प्लस 1 ताले माने कोन को पिला माने ताले sn मु जदी कहबी तुमको sn इज इक्वल टू कोन कहबो माने कोन कहबो t1 प्लस t2 SN प्लस डॉट टी डॉट डॉट थ्री डॉट tn कि नहीं या कहबो कि नहीं पिला माने आज्ञा sn हां सर कि आज्ञा
ଆଜ୍ଞା sir ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ sir ତୁମକୁ କହୁଥିଲି 1 + 2 + 3 + ଡଟ୍ 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 n ଟା ଥିଲା ତମେ କହୁଥିଲ ସमेशन ଅଫ କେତେ n ହଁ କି ନାହିଁ n = 1 1 n = 2 2 n = 3 3 n = n ଏଇଟା ତ ସमेशन ଅଫ m ମାନେ ଆମର n ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସमेशन ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଯଦି ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି ସमेशन ଅଫ tn କି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ s1 = କେତେ ହବ t1 କି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କହିବି sir s2 ମାନେ ଦିଟା ପଦ ହଁ ଅଛି ସାର୍ ସमेशन ଅଫ t2 t1 + t2 ହେଲା କି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ହାଁ ହଁ sir ଯଦି ମୁଁ କହିବି s3 ମାନେ କଣ ମୁଁ ଲେଖିବି t1 + t2 + t3 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିବି କେତେ ସमेशन ଅଫ tn n = କେତେ 3 କି ନାହିଁ କୁହ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ n ଯଦି 3 କହିଦେବି ତାହେଲେ ତିନିଟି ପଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ sir ହଁ ତ n ଆଜ୍ଞା ତମ sir ପଦ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି tn ଅଛି ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ପାଇବି କେତେ t1 ତା ଦେହରୁ ପାଇବି କେତେ t2 ତା ଡଟ୍ 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 ତାହେଲେ n -1 ପାଇବି tn ପାଇବି କି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ 1 2 3 ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ n = 1 2 3 ପୁଟ୍ କଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ sn = ସमेशन ଅଫ tn କିଏ ବୁଝି ପାରିଲାନି କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା sir କୁହ ହଁ ବୁଝିଲା ଓକେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଲି ହେଲା କି ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଲି ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲି କେତେ ନା 1 × 2 + 2 × 3 + ଡଟ୍ 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 ଦେଲି କେତେ n × n + 1 ତାହେଲେ ତାର tn କେଇଟା ଏଇଟା କି ନାହିଁ tn ଆଜ୍ଞା sir ତାହେଲେ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଯଦି sn ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ସमेशन ଅଫ tn ଲେଖିବି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ କି ସमेସନ ଅଫ ନାହିଁ ଯଦି tn ଆଜ୍ଞା sir n = 1 ହେଲା ମତେ କୁହ 1 ହେଇଗଲା ଯଦି 1 × କେତେ ହେଲା 2 କି ନାହିଁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କି ନାହିଁ ଯଦି n = 2 ହେଲା ମାନେ କଣ ହେଲା t1 + t2 ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଇଯିବି କି ନାହିଁ 2 × 3 ହଁ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି କେତେ ଆଜ୍ଞା ନା sn = ସमेशन ଅଫ tn tn ଜାଗାରେ ଲେଖିଲି କେତେ ସमेशन ଅଫ tn ରେ କେତେ n × n + 1 n × n + 1 ହଁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ sir ଲେଖିଲି କେତେ ସमेशन ଅଫ n² + ସमेशन ଅଫ n ଲେଖିପାରିବି ଖୋଲିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଁ sir ସमेशन ଅଫ n² ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ସमेशन ଅଫ n ର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ ତାକୁ ରଟି ଦେବ କିନ୍ତୁ କହିବାର କାରଣ କଣ ତମ ବହିରେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନମ୍ବର 11 ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତୁମର sn କେତେ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ n × n + 1 କେତେ n + 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ଦେଇଛି 3 କି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ ତ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବି 1 × 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ଆସିବ +2 × 3 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ 50 × 51 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିପାରିବ କି ନାହିଁ 50 ଗୁଣନ 51 ଗୁଣନ 52 ବିଭାଜ୍ୟ 3 ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ କିଏ ବୁଝିଲନି ନାଇଁ କି ତାକୁ ପୁରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିଯିବ ହଁ କହ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବେ ସେଇଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟା ସमेସନ ଅଫ n² ଆଉ ସमेସନ ଅଫ n କୁ ମୁଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲି ହେଲା କି ନାଇଁ ପଡଲା ରବର ବହିରେ ଦେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ସେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତମେ ଯାଇ ଆରାମସେ ହଁ ସାର୍ ସଲ୍ଭ ଦେଖୁଛି କରିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ସଲ୍ଭ କଲା sn କେତେ ବାହାରିଛି ପିଲାମାନେ କୁହ n × n + 1 SN ଇଣ୍ଟୁ କେତେ n + 2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ 3 କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir ହଁ ଏଟା ଭଲ ହେଇକି ମନେ ହଁ ରଖିବ ହଁ ଶୁଣ ଭଲ ହେଇକି ମନେ ରଖିବ ଏଠି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବ କେତେ 1 × 2 + 2 × 3 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 49 × 50 କେତେ ତ ତୁମେ ଘାଉଳା ହେଇଯିବ ଏଟା କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି କେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମିତି ପଚାରେ ତ ଏଠି n କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 49 କି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ 49 ହଁ ଗୁଣନ 50 ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ 51 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବାକୁ ଯିବ ଉଦାହରଣ 1 ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ପେନସିଲରେ ଲେଖିକି ରଖ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ପଚାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଠି ଅଛି 1 × 2 ଏଠି 2 × 3 ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ 1 × 2 × 3 ଚलो ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବ ହେଲା ଉଦାହରଣ 12 ଦେଖ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ତାକୁ ଘୋଷି ଦିଅ 1 × 2 × 3 ପ୍ଲସ୍ 2 × 3 × କେତେ 4 ପ୍ଲସ୍ ଫୋର ଡଟ୍ 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 ଦେଇଛି କେତେ ଯାଉଛି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଯାଅ ହେଲା ତ କେତେ ଥିବ ଏଇଟା ଥିବ n × କେତେ ଥିବ n + 1 × n + 2 ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ନାଇଁ ଏ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ t1 t1 ନା n 1 2 3 ମାନେ ଏଟା ହେଲା n × n + 1 × n + 2 ହଁ କି ନାଇଁ
tn पाई गेली कि नाही आगे पिला ମାନଙ୍କୁ हां तो ମୁଁ ଲେଖିଲି आगे କେତେ सर tn is equal to n into n plus 1 into କେତେ n plus 2 ଏବେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଦଉଛି डायरेक्ट ठीक ଅଛି कि नहीं ओके ये केते ହେଇଗଲା n क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n कि नहीं हां कि नहीं हाँ मल्टीप्लाई हाँ कला हाँ हबो कि नहीं हाँ सर आगे हाँ सर एटी आगे एटी सर तुमर काम हैला तापर मैं आपको लिखि देबी Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ केते n क्यू प्लस 3 इनटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 इनटू समेशन ऑफ n एबे मते को फार्मूला अछि कि नहीं तमरो सबरो तो आगे पुट सर करी कि फॉर्मूला डेफिनेटली इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हैला कि नहीं 5 मार्क तर आस्तिला यार डेरिवेशन देखियो पिला बहुत छुटंती तो Sn केते बहाला पिला माने को n इनटू n प्लस 1 इनटू केते n प्लस 2 इंटू एटी एक्स्ट्रा प्लस आसला थ्री n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड आइदर जब तुमको ऑब्जेक्टिव पचारियो जदी देखो एटा 3 एटा 4 हां कि नहीं एटी ऊपर चारटा अछि एटी तीनटा अछि n n प्लस 1 n प्लस 2 n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एटी जदी एई टाइप रो दबो क्वेश्चन 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 49 50 51 ताले मत को n केते 49 कि नहीं हाँ 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 कि नहीं आगे 49 खाली आगे आगु सर गोटे बढ़ी जीव 52 डिवाइडेड बाय 4 सरला आंसर एटा एसएन बुझिला ना नहीं हाँ हाँ किए बुझिलनि को एटी दीटा ऑब्जेक्टिव सियोर आसीबो मने रख साइड रे लेख बय उदाहरण हैला ओके ठीक अछि आगे सर हाँ आगे हाँ ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िया एबे देखो एटा भलो इंपोर्टेंट जिंसटा इंपोर्टेंट जिंस एटा अलगा प्रकार कोन कहिथिली पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन टा कर परिबो सर उदाहरण उदाहरण देख हाँ मु सब कर दउची आज बस ध्यान से 2 घंटा सब हेला 1 उदाहरण 13 प्लस 1 प्लस 2 दीटा पद मिसला कि नहीं पिला मानकु प्लस 1 प्लस 2 आगे प्लस 3 तृतीय पद तीनटा पद मिसला कि नहीं तो एन हाँ तम पद रे कोन हेदिबो कुह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टीएन एन ता पद थिबो कि नहीं को एन संख्या के पद थिबो कि नहीं को बुझिला ना आगे नहीं सर हैं आगे मु जदी कहबी यार आगे 50 तम पद केते हो तुम कह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 50 टा पद आगे 50 मिसथिबो कि नहीं एठी आगे देखो सर एठी कौन कहला दीटा पद मिसिबार अछि दीटा पद मिसिछि तीनटा पद मिसिछि तो एन पद माने मु लिखि परु टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 तो डॉट 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 प्लस एन कि नहीं टी एन पाइले ना नहीं को पिला माने आगे हाँ सर हाँ हां तो टी एन जदी पाई गेले मु कोन कहले एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन कहले कि ना इज इक्वल टू टी एन फार्मूला केते हला एन इनटू एन प्लस 1 बाय 2 कि नहीं बाय 2 हाँ आगे तो समेशन जदी करली समेशन ऑफ 1 बाय 2 को बाहर कर दउची हला कि नहीं एटा केते हला एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2 कि नहीं हाँ 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 कि नहीं तो एन आगे स्क्वायर सर फॉर्मूला पकेबो एन रो फॉर्मूला पकेबो फॉर्मूला आसी गला केते ना एन इनटू एन प्लस 1 इनटू एन प्लस 2 बाय 6 ए तीनटा जिंस घोसी के जीवो तमरो डायरेक्ट 2 सेकंड रो आंसर आबो नहले मरि जीवो गोटे मिनिट खत्म खत्म हाँ सर मन हाँ रखिला कि क्लियर नहीं मन रखिला कि नहीं आगे गोटे हाँ हला 3 आगे सर गोटे हला 4 गोटे हला 6 ये फॉर्मूला मन रखी जीवो गोटे साइड रे लिखि दो जेमति मु एठी लिखि नहीं फॉर्मूला ए देखो एठी समेशन ऑफ एन स्क्वायर हां कि नहीं सम स्क्वायर एन देखि कि नहीं एठी आगे लिखिबो सर कोन लिखिबो ना 1 2 ए सीरीज थिले एतिक हबो 1 2 3 थिले एतिक हबो हां कि नहीं ठीक अछि तापर 1 आगे प्लस 1 प्लस 2 मिशन वाला थिले एटा हवा को लिखि रखियो तुम जल्दी क्वेश्चन आंसर हो हला ओके बुझिला ना नहीं आगे सर आगे ओके सर अब जीवा नेक्स्ट जिंस को पढ़िबा तापर आराम से पढ़ि दबो तापर क्वेश्चन आंसर को जीवा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहली कौन ना ब्लू रे पढ़िबा ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो कौन कहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पिला माने तुमको मान जदी चलो तुमको तमे देखिबो हला 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर देइजे उदाहरण 14 देखिबो गोटे इंपोर्टेंट होची उदाहरण नंबर 15 ठीक अछि कि नहीं उदाहरण नंबर 15 4 नंबर लेख ए दीटा मिसी की पढ़िबो ठीक अछि ना तो मु कोन कहले ना 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 एन संख्यक पद देइछला एन नंबर ऑफ टर्म देइछ ठीक अछि ना ओके आगे हाँ हाँ तो मु आगो लिखली केते ना एसएन हला ठीक अछि भल देखो याको लिखली एसएन इज इक्वल टू मते कुह पिला माने यार डिफरेंस केते अछि 2 कि नहीं यार डिफरेंस केते अछि 3 कि आगे सर नहीं यार डिफरेंस केते अछि 4 कि नहीं यार डिफरेंस केते अछि 5 कि नहीं तो आगे डिफरेंस जेतोल एपी रे थिबो ठीक अछि ना एमती यूज करियो बुझिला ओके ठीक अछि पिला माने आगे तो देखो मु लिखली हाँ एसएन केते लिखली ना 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस ए भले बुझो एटा 10 प्लस 15
प्लस डट 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 एन तम पद एन पद गोटे कौन थी है ठीक अच्छे ओके बुझल ना ना ଆଜ୍ଞା एन टी पद है हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अंतर्जामी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अंतर्जामी ହଁ कौन ना ସାର୍ ହଁ ଏଇଠି ଭଲ ହଁ ଲାଗିଥାଏ ସାର୍ ମୁଁ ଏସଏନ୍ ଲେଖିପାରିବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଟା ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିରୋ ଦେବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସରି ଏଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଡକୁ ଯିବି ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତ ଲେଖିବି କଣ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା ଏସଏନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 10 ପ୍ଲସ୍ 15 ପ୍ଲସ୍ ମତେ କହ ଏନ୍ ତମ ଜାଗା ତଳେ ରହିବ କତ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତମ ପଦ କି ନାଇଁ କହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ସାର୍ ନାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ଟି ଏନ୍ ଟା ବାହାରୁ ପଳେଇବ କି ନାଇଁ କହ କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା କହ ଏନ୍ ତମ ପଦ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଟି ଏନ୍ ସରକେଇ ଦେଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଟି ଏନ୍ କୁ ସରକେଇ ଦେଲି ଧର ମୁଁ ଲେଖିଲି 1 3 6 ହେଲା ଏଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ପଦ ମୁଁ ଯେ ସରକେଇ ଦେଲି ଏଠି ଇଏ ହେଲା 1 ଏଟା ହେଲା 3 ଏଟା ହେଲା 6 ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପଦ ତଳକୁ କି ନାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି ଟି ଏନ୍ ତଳକୁ କିଏ ଆସିଯିବ ଟି ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପଦ ଆସିଯିବ କି ନାଇଁ ଆଉ ଟି ଏନ୍ ଟା ଖସିଗଲା ଦେଖ ଇଆଡକୁ ଖସିଗଲା ନା ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ସାର୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ତ ସାର୍ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଝିଲ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି ଏସ୍ ଏନ୍ କଟିଗଲା କେତେ ହେଲା ଜିରୋ ଠିକ ଅଛି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 1 ରୁ 0 ଗଲା କେତେ 1 3 ରୁ 1 ଗଲା କେତେ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ରୁ 3 6 ରୁ 3 ଗଲା କେତେ 3 ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଗଲା 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 ଚାଲିଲା tn ତଳେ ରହିଲା କେତେ tn ମାଇନସ୍ 1 ତାପରେ କେତେ ରହିଲା ମାଇନସ୍ tn ହବ କି ନାହିଁ କୁହ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନା ନାଇଁ କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତ ମତେ କୁହ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ tn କୁ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି tn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ ଡଟ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ tn ଟି ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ tn ମାଇନସ୍ 1 ହଁ କି ହୁଁ ନାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ସାର୍ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗି ଦେଖ tn ମାଇନସ୍ 1 କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଦେଖିଲ ଭଲ ଲାଗି ବୁଝ ଏଇଠି ଏତି କେତୋଟି ପଦ ଅଛି କୁହ ଏନ୍ ଟି ପଦ ଅଛି କି ନାଇଁ କୁହ ଏନ୍ ଟି ପଦ କି ନାଇଁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଣ୍ଟି ହଁ କି ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ tn ସାର୍ ମାଇନସ୍ 10 ଏନ୍ ଟି ପଦ ଅଛି କି ନାଇଁ ତ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ର ଏଇ ଏନ୍ ତମ ପଦ କେତେ ହବ ଏନ୍ ହବ କି ନାଇଁ କୁହ ଏଇଟା ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ହବ କି ନାଇଁ କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା କେତେ ହବ ସାର୍ ଏଟା n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ tn ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଟାକୁ ଲେଖିବି n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ n ବାଇ 2 ଏଟାକୁ ବାଇ 2 କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତ Sn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା ହାଫ୍ ସमेସନ୍ ଅଫ୍ n ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସमेସନ୍ ଅଫ୍ n ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଆନ୍ସର ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦବ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କିଏ କୁହ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଇଠି ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ କହ ସାର୍ ଟି ଅଫ୍ ଏନ୍ ରୁ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ କୋଉଟା ଟି ଅଫ୍ n କହୁନୁ ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ସବୁ କହ କୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲୁନୁ କହ ଫାଷ୍ଟ ଟି ଅଫ୍ ଏନ୍ ରୁ ଏଇଠୁ କହିବି ନା ଆଁ ତଳରେ ଟି ଏଇଟା ଅଫ୍ ଏଇ ଏନ୍ ଯୋଉ n କେମିତି ହେଲା କୋଉଟା କହ ଏଇଟା ହଁ 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 ହୁଁ ଏଇଟା ହଁ ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ବା n ତମ ପଦ ଭଲ ଲାଗି ବୁଝ ହେଲା କି ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ tn ଥିଲା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା tn ହେଲା କି ନାଇଁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା କେତେଟା ପଦ ବଞ୍ଚିଛି tn ମାଇନସ୍ tn ମାଇନସ୍ 1 ଏଇଟା ନାଇଁ କି tn ମାଇନସ୍ tn ମାଇନସ୍ 1 ତ n ଟି ପଦ ନୁହଁ କି ସେଇଟା ହଁ ଏଇଟା n ତମ ପଦ ମାନେ n ଟା ପଦ କି ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ n ଟି ପଦ କି ନାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ ସାର୍ n ଟି ପଦ ତ n ତମ ପଦ କଣ ହବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଯଦି 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 2 ତୃତୀୟ ପଦ 3 ତାହେଲେ n ପଦ କେତେ ହବ n କି ନାଇଁ ହଁ ହଁ କି ନାଇଁ ହଁ ତ ଏଇଟା ହେଲା n ତାହେଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ n ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 କହିଛି ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ tn ପାଇଗଲି କଣ ଏଇ ଯୋଉ tn ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା tn ପାଇଲି କେତେ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ବାଇ 2 ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିକି ଥୋଇଦେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଛି
एग्जांपल 15 इज वेरी इंपोर्टेंट ओके एटा डायरेक्ट आसे नहल 4 नंबर रो बी अछि ताको हमें बुझिबा ओके ओके आज्ञा चलो एबे लास्ट कांसेप्ट 3b रो लास्ट कांसेप्ट कोन गच लगेबा कांसेप्ट कोन पिला माने समांतर मध्यक हां अरिथमेटिक मीन मीन कोन मु कहले गच लगेबा मेथड है कि ना कोन कहले हेलो गछ को लगाइबार मेथड गଛ गच को ଲଗେଇ लगेबा मेथड ठीक है ना हां ठीक है एबे बुझ गच लगे दो सरी दियो चलो तो मते कुह मु जति कहबी ए आउ बी ठीक है कि ना ओके पिला माने ठीक ଆଜ୍ଞା है तो मु ଆଜ୍ଞା कोन ସାର୍ कहली ये हला अंतर्जामी ये हला ताको घर जदि 100 मीटर अछि मते कुह मु जदि गोटिए गछ लगेबी समान दूरतार ताले से केते हबो 10 50 छाडी हबो कि नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कि ना ताले मु कोन कहबी ना प्रथमे कहबी कोन ना आंकर दूरता केते केते दूरता b माइनस a कि नहीं दूरता है कि नहीं से हां हाँ कि नहीं डिवाइडेड बाय ଆଜ୍ଞା ସାର୍ समांतर मध्यक केतोटी बनैबी ना गोटिए हाँ कि नहीं तो n इज इक्वल टू ଆଜ୍ଞା केते ସାର୍ हला 1 कि नहीं हां हाँ कि नहीं पिला ଆଜ୍ଞା माने ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ n हला 1 एटी टिके भलै धरिबो जदि मु कहि गोटे गछ लगेली ताले मोर फाटक केते हला 2 कि नहीं दीटा कि नहीं ताले एठी हबो n प्लस 1 हला कि नहीं एटा हला मोर कोन ना d बुझिला ना नहीं केते हां सर दूरता को से जाइके बसियो के बुझि पाला ने डिस्टेंस केते हबो जदि मु तुमको कहली ये हला अंतर्जामी घर ये हला या घर ये हला 300 किलोमीटर ओके ठीक अछि तादर मु दुईटा समांतर मध्यक लगेबी ताले मते को तीन भाग हैला कि नहीं मते को गछ हैं पिला माने ସାର୍ ତିନି ଭାଗ ତିନି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ସାର୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡି କି ନାହିଁ କୁହ ଏଟାକୁ ଲେଖିବି x1 ଆକୁ ଲେଖିବି x2 ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କୁହ ଫାଷ୍ଟ हैं ତାହେଲେ ହଁ ଯୋଉ ଡି ଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ହବ ନା ଡି ହବ b ମାଇନସ a ଯେତିକି ଦୂରତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡିଭାଇଡେଡ ବାय ମଧ୍ୟକ କେଇଟା ଥିଲା ଦିଟା ଯଦି ମଧ୍ୟକ ହବ ଦିଟା ତିନିଟା ହବ କଣ ଫଳ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କେନ हां କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନା 2 ପ୍ଲସ 1 3 ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଡି ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଓକେ हां ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି x1 କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ a ପ୍ଲସ d କି ନାହିଁ हां सर ତ ଆଜ୍ଞା x2 କେତେ ହବ a ପ୍ଲସ 2d ହବ କି ନାହିଁ ଖତମ ଆନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 300 କିଲୋମିଟର ମାନେ କେତେ 300 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା b ମାଇନସ a ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଦିଟା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବି ମାନେ 3 ଡିଭାଇଡ କରିବି ହେଲା କି ନାହିଁ 100 d d हां ଟା କେତେ हां ହେଲା 100 କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ हां କରିବି ପ୍ରଥମଟା a ରଖିବି ତାପରେ 100 ରେ ଗୋଟିଏ ବସେଇବି ତାପରେ ଆଉ 100 ରେ ଗୋଟେ ବସେଇବି 200 ତାପରେ 300 ରେ ଯାଇକି b ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କୁହ ହଁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମତେ କୁହ ଯଦି ମୁଁ 10ଟି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବି a ଆଉ b ଭିତରେ 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇବି ଯଦି 10ଟି ଗଛ 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା 10ଟା ମତେ କୁହ ଗ୍ୟାପ କେତେଟା ବନିଲା କୁହ 11ଟା କି ନାହିଁ 11ଟା ବନିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଆଠଟା ନଅଟା 10ଟା 11ଟା ତ ମୁଁ हां ଯଦି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଲି x1 x2 yes man what happened you want to sit with me I'm finishing 5 minutes 5 minutes I'm finishing I'm coming okay I'm coming okay I'll come you go to mama please you are my sweet baby okay you take it to the mama you take it and play okay yes I'm coming oh you mom I don't know you go to grandma okay ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ହେଲା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଯେତିକି yes man what happened it's scratching give it to mama she'll fix it okay go to grandma I'm finished I'm coming go you go and close the door ठीक ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ କହିଲି ମୋର ଯଦି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ n ତାହେଲେ କେତେଟା d ହଉଛି n plus 1 କି ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତା କେତେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ହଉଛି n ଆଜ୍ଞା plus 1 ସାର୍ କି ନାହିଁ 11 ହଁ କି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସାର୍ ବୁଝିଲ ହଁ କ୍ଲିୟର ରହିଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ହବ d ଓକେ ତାହେଲେ d କେମିତି କାଢିବି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି କାଢିବି ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି b minus a ହଁ କି ନାହିଁ ଡିଭାଇଡେଡ ବାय କେତେଟା d ନା n plus 1 ଇଏ ହେଇଗଲା a ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ ନା a plus d ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କେତେ ହବ a plus 2d ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡି ତୃତୀୟ ପଦ କେତେ ହବ a plus 3d ହଁ କି ନାହିଁ ଥ୍ରୀ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ ହଁ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ସାର୍
तो जदि मु आज्ञा तुमको कहली जदि मु तुमको कहली हाँ गोटे मिनट रुह ना मु कहली कौन ना 20 रु 80 मध्य 11 रु 71 है कि ना से कौन कहला ना 11 रु 71 पाइगल ए बी पाइगल हाँ कि ना ता भीतर आज्ञा केतोटी करिया सर पिला माने पांचटी समांतर मध्य को लगेगा ठीक अछि ओके हेलो यस तो सर पांचटी 2 3 4 5 x1 x2 x3 x4 x5 मत कुह केतेटा हला डी डी केतेटा हला डी केतेटा D हला 1 2 3 4 5 6 डी हला कि एक नहीं हाँ कि नहीं आज्ञा सर हाँ 6 तो डी केते हाँ हबो ना डिवाइड केते कली ना कहली केते तांका भीतर दूरता केते 71 माइनस 11 डिवाइडेड बाय से समांतर 11 मध्य को पांचटा हेले मोर ये हबो केते डी केते हबो 6टा तो मु डी इक्वल 6टा टू 6 कर देले केते हला एटा 60 बाय 6 इक्वल टू 10 हैला कि नहीं को डी 10 हैला कि नहीं पिला माने को हाँ हैला कि आज्ञा नहीं सर ताले मते कुह एटा जदी 10 ताले एटा 10 हबो कि नहीं तो ये केते हबो 21 कि नहीं ये जदी 10 हला ये हबो 31 कि नहीं ये जे 10 आज्ञा हला सर 41 कि नहीं ये जे 10 हला 51 कि नहीं आज्ञा ये जे 10 हला सॉरी 61 ये 10 71 हे गेला कि नहीं Yeah. बुझला ना नहीं हाँ आज्ञा Yeah. हाँ क्लियर हला ताले मते कुह मु जे तुमको कहिली 4 आउ 64 भितरे हाँ कि नहीं केतेटा ना चारिटी समांतर मध्य करबा x1 ये हला x2 ये हला x3 ये हला x4 हला एबे मते को डी केटा हला को 64 ପାଞ୍ଚଟା ଏ ସରି पा, 2 ହଉଛି 5ଟା 5ଟା पांचटा चारटा हला माने डी हला ये हला डी इटा हला D2 ये हला D3 ये हला D4 D5 पांचटा डी हला कि ना तो डी मु ହଁ कोन कहली पांच भाग रे विभक्त कर देली 64 माइनस 4 हला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय केते 5 5 भाग रे विभक्त कर देली तो केते हला 60 बाय 5 गोटे भाग आज्ञा केते सर हला पिला माने 12 कि नहीं गोटे भाग 12 आज्ञा हला कि सर नहीं ये 4 थिला ये आज्ञा 12 मिसिबो कि नहीं को 16 हबो कि नहीं को ହଁ हाँ आज्ञा सर ये जे 16 आज्ञा हबो सर ये 12 मिसिबो 28 हबो कि नहीं को 28 रे 12 मिसिबो 30 आज्ञा हबो ये हबो 48 48 रे पुणी कुआडे मिसिबो जीवो से तार हेई जीवो होला कि नहीं बुझला ना नहीं सर आज्ञा सर आज्ञा ଯାହା ବି ହବ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ତମେ ଦେଖିଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଉଥରେ କରିବା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ବୁଝିଗଲା ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ମତେ କୁହ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 15 ଆଉ 27 ହେଲା କି ନାହିଁ କେତେ 15 ଆଉ 27 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାନେ x1 କି ନାହିଁ କେତେଟା ଡି ହେଲା କୁହ ଦିଟା ଡି କି ନାହିଁ ସାର୍ ଦିଟା ଡିଭାଇଡ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଯେତିକି ଜମି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସାର୍ 27 ମାଇନସ 15 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 କରିଦେଲି ଇଏ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋର ଡି କେତେ ହେଲା 27 ରୁ ଆଜ୍ଞା 15 ଗଲା କେତେ 2 12 12 ନା ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଛଅ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆରେ ବାବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ 6 ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ 6 ହେଇଗଲା ଯଦି ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 15 ତା ଦେହରେ 6 ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା 15 6 21 21 ରେ 21 6 ମିଶିଲା 27 ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ହଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ 27 5 କେତେ ହେଲା 15 27 15 କେତେ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କି ନାହିଁ 21 ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ 21 ହଁ କି ନାଇଁ ଏ ବି ସି ଯଦି ଏପିରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥାନ୍ତି ଏ ବି ସି ଏପିରେ ଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟୁ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ ସି କହିଥିଲି କି ନା ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟକ ଥିଲେ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଦବ ତା ପ୍ଲସ ତା ବାय ଟୁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲି ନା 15 ରୁ 27 ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ନା ଦିଟି ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ କରିବି ଦିସ୍ ଇଜ x1 ଦିସ୍ ଇଜ x2 ସିଓର ଆସିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ଏବେ ମତେ କୁହ କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା କୁହ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ତିନିଟା ଡି ତିନି ଡି ଭାଗରେ ଡି ତିନି ଭାଗରେ ତ କେତେ ଗୋଟେ ଭାଗ କଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 27 ମାଇନସ 15 ବାଇ 3 ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା କି ନା ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଡି ହଁ କି ନାଇଁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଜ୍ଞା 12 ସାର୍ ବାଇ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 4 କି ନାଇଁ ହଁ ଚାରି କି ନାଇଁ ତ ଏଇଠୁ 4 ଗଲା କେତେ ହେଲା 19 19 ରୁ 4 ଗଲା କେତେ 23 23 ରୁ 4 ଗଲା 27 ଗଛ ଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯଦି ସାର୍ 5 ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ତ ଆରାମ ସେ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେବ ତାକୁ ଆମେ କରିଦବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ଓକେ ହଁ ହୁଁ ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ଦେଖ ତମର 8 ନମ୍ବର ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ 5 ରୁ କେତେ ପିଲା ମାନେ 65 କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଲା ପିଲା ମାନେ 60 କି ନାଇଁ ମନରେ ମନରେ ଷାଠିଏ କହିବ ଷାଠିଏ ହଁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯଦି ତିନୋଟି ସମାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମଧ୍ୟକ ଲଖିବି x1 x2 x3 କେତେଟା ଡି ହବ ପିଲାମାନେ ଚାରୋଟି କେତେଟା ହେଲା ସେ ଚାରୋଟି ଚାରିଟା ଭେରି ଗୁଡ ଗୋଟିଏ ଚାରିଟା ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି 60 ବାଇ 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 15 କି ନାଇଁ ଡି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଥମ କେତେ ହେଲା 15 5 20
20 रे पुणी 15 मिसला 35 35 रे 5 मिसला केते 40 45 हेगला ओके 10 नंबर क्वेश्चन तुमरा आसे एबे देखो ताको बुझी जिबा ओके काली आउ सब छोट छोट क्वेश्चन करिवि ठीक अछि ओके पिला माने सर हाँ? 10 आज्ञा सर 11 आज्ञा 10 नंबर देखो आसीबो से क्वेश्चन हला आसी छी हला ठीक अछि ओके आज्ञा एटा 10 11 कर देख जिबा तापर काली बाकी क्वेश्चन तुम डाउट मत पचारियो मु करिवि हला ठीक अछि ओके आज्ञा तमंतर मते भेरी इजी क्वेश्चन छाडिबो नाही से कहला कोन पिला माने 20 रु 80 मधर एन संख्यक पद अछि हला कि नहीं केते अछि 20 रु केते अछि 80 मध्यरु 80 भितर एन संख्यक अछि 1 2 3 डॉट 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 एटा हला एक्स एन हला कि नहीं 1 2 एटा हला x1 x2 x3 डॉट 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 xn बुझिला कि नहीं तो एठी d आज्ञा केतेटा हला पिला माने n+1 हला कि नहीं आज्ञा सर हला ना नहीं ना को सर हैं हाँ हां 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 सर आज्ञा सर ठीक अछि तापर से मते कुह मु जदि प्रथम मध्यक से कोन देछि क्वेश्चन रे ना प्रथम मध्यक शेष मध्यक होछि 1:3 ताले प्रथम मध्यक केते हबो को 20 प्लस d कि नहीं को आज्ञा सर तो d रो हाँ वैल्यू केते हो पिला माने d वैल्यू केते हो मु कहितली गोटे d केते हो ना 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय बाय n+1 कि नहीं को एतिक d कि नहीं को तो आज्ञा प्रथम सर पद केते हे गेला तुमर प्रथम ये हे गेला x1 20 प्लस d रो वैल्यू लिखली 60 बाय n+1 हैला कि नहीं को के बुझ पालनी को आज्ञा सर हाँ आज्ञा ठीक सर अछि कि नहीं एबे मते हाँ कुह एईटा केते xn टा को एन तम सेंटर पद दीटा वे हे परिबो एबे बुझो बोले कि नाली काले रे ठीक अछि कि नहीं एबे मते कुह एन एटा हां भले कि बुझो एटा हला d केते हला पिला माने हेलो मोर केतेटा डी आज्ञा सर हेगला को एटा केतेटा डी हेगला लाली कलर बुझ दीटा वे रे हबो क्वेश्चन ये हला प्रथम n+1 द्वितीय तृतीय चतुर्थ एटा हला n तम डी आ n+1 तम डी बुझिला कि नहीं हां आज्ञा तो सर मु आको xn केमति लिखि परिबे xn a प्लस nd लिखि परिबे कि नहीं को लिखि परिबे ना नहीं आज्ञा सर आज्ञा सर तो मु लिखली xn n तम जी अछि एटा हला xn केते लिखली = 20 प्लस n इंटू d रो वैल्यू केते लिखली पिला माने 20 60 बाय n+1 n+1 बुझिला ना नहीं तो यार आज्ञा डिवीजन केते देछि ना 1/3 देछि ना नहीं आज्ञा तापर आज्ञा तमर सर काम आ कोन मोर आ किछ काम ना हेलो एन सर वैल्यू हेलो तमे हां हां कहूच आसीबि तो कहू जो 60 माइनस n+1 सर सेटा केमति सेटा ହେଲା आसुच कोडा सर 60 सर n into 60 by हो n+1 लिभेई दउछ आ कोन करिया तू तो थरे करे बुझिबोनी आ कोन करिया मते कह जदि n टी समांतर मध्यक अछि हला कि नहीं ताले d केइटा हो n टी हेले d n+1 केइटा हो d हबो केते n+1 टा कि नहीं माने n+1 टा भाग हबो बुझिला कि नहीं आज्ञा अच्छा सर तो गोटे भाग को केते पड़िबो टोटल टा केते अछि 80 माइनस 80 20 माइनस टोटल अछि 60 टा एउटे आज्ञा केते 20 60 60 को आज्ञा केते भाग करियो n+1 ये हे गेला कि नहीं 1 मोर भाग d हां कि नहीं ठीक आज्ञा है सर तो ये यदि d हे गेला x1 को कोन लिखि x1 कोन लिखि a प्लस d लिखि कि नहीं a प्लस हेला डी केते 20 प्लस d रो वैल्यू केते प्लस अछि 60 बाय n+1 n लिखिबि डी कि बाय नहीं n+1 ताले xn को जिबा पाई मु केमति जिबि n टा d ड्राइंग की जिबि कि नहीं हां हां आज्ञा तो मु लिखली xn केते ना a प्लस n टाइम्स d कि नहीं आज्ञा सर आज्ञा तो लिखली केते 20 प्लस n टाइम्स d रो वैल्यू केते अछि 60 बाय n+1 कि नहीं +1 तो ये कहै छी दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1/3 लिखि दो तो लिखिबो 20 प्लस 60 बाय n+1 divided by 20 plus n into 60 by n+1 is equal to केते 1/3 बुझिला ना नहीं हां सर ओके आज्ञा क्लियर क्लियर चलो करे एठी आउ गोटे जिंस बताउछ जोटा इजीली तमे करि परिबो ठीक अछि ओके ठीक अछि आज्ञा सर रेड पेन रे बतै दउछ तमे ट्राई करिवो जो माने मते कुह एई एक्शन को आसीबा पाई मु 80 माइनस d करि परिबि कि नहीं ए फार्मूला रे इजी हबो 80 माइनस हबो डी कि नहीं आज्ञा माइनस सर डी हां x1 को लिखिबि केते a प्लस d लिखि परिबि कि नहीं तो प्लस डी xn टा को आज्ञा कौन लिखि परिबि इज इक्वल टू 80 माइनस d पछु कास गेलै जिवो कि नहीं माइनस डी हां कि नहीं हां हाँ पिला माने हां कि नहीं तो आज्ञा मु एबे लिखिबि हां केते ना सर हाउ x1 हां
कौन बुझी पारनु मो लास्ट टर्म रु गोटे डी पछक आइले मु एक्स एन आसी पाइबे कि नहीं हेलो आगे अरे सर गोटे डी पछक फेरले पाइबे कि नहीं एन एन तम मध्य ताले मु लिखिबे केते x1 इज इक्वल टू केते लिखिली ना 20 प्लस डी हां कि नहीं 20 प्लस डी 20 डिवाइडेड बाय एक्स 60 एन इज इक्वल टू केते 80 माइनस डी कि नहीं पछक आसी हां कि नहीं इज इक्वल टू केते हला पिला माने 1 by माइनस 3 डी इज इक्वल टू 1/3 तो एबे मते को डी रे वैल्यू पाई जिबी 60 एमती करिवो हला एई मेथड कले इजी हो 60 प्लस डी रे मेथड केते हला 3d इज इक्वल टू 80 माइनस डी कि नहीं को तो 4d इज इक्वल टू केते हला पिला माने 20 d इज इक्वल टू केते हला d केते 5 कि नहीं 5 एइटे करिवो एई क्वेश्चन एमती करिवो हबो डी रे वैल्यू जदी 5 हला तो मु जानि छि केते डी रे वैल्यू 5 इज इक्वल टू 60 बाय n प्लस 1 कि नहीं तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हेगला 12 n इज इक्वल टू 11 आंसर ए आंसर न कले मरियो छंदी हेगी हला कि नहीं हला सेति भाई मु कहले दीटा जिंस बुझो एई मेथड करिवो नाही कले पूरा 5 मार्क क्वाड पळेबो टाइम पळेबो पेपर भी पाइबोनी केमती करियो बुझिलो कि नहीं केमती हला 80 माइनस डी क्लियर हला ये हला 20 प्लस डी गोटे डी रे गले आ एटा पछु कहले गोटे डी दिस मेथड इज वेरी इंपोर्टेंट इजीली हे जिवो हला ठीक अछि ओके चलो बुझिलो ना नहीं हां आगे चलो आउ कोन करिब को एति हे गेला समातर मते बुझि गेला आगे सर पिला माने हां ओके देखो तापर 11 नंबर कर दोची पछुक आसी करिया काली सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करिया से कहछि एपि रे थिबा चारोटी पद निर्णय कर जहार जोगफल 2 एवं आद्य और प्रांत राशि रो गुणफल मध्यक द्वयर गुणफल 10 सह समान ठीक अछि कि नहीं तो चारोटी पद हले मु लिखिबि केते a 3d हां कि नहीं a प्लस d a माइनस d a प्लस d आ गटे हला a प्लस 3d हां कि नहीं है गेला कि नहीं एति कि नहीं चारोटी पद ना एटा केमि देला बे डाउट अछि सर देखो ठीक जहार अछि ठीक चारोटी हाँ रो सर जोगफल 2 हला कि नहीं चारोटी के जदी मिसई देबी हला कि नहीं जदी चारोटी मिसई देबी हला कि नहीं आगे केते हबो 2 हला कि इक्वल नहीं टू 2 3d कटि गला d कटि गला तो 4a इज इक्वल टू 2 4 इक्वल a टू 2 इज इक्वल टू 1/2 पाई गला आगे सर तापर हाँ से कोन देछि प्रांत राशि द्वयर गुणफल गुणफल मध्यक द्वयर गुणफल कना प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्यक द्वयर गुणफल 10 भाई की क्वेश्चन है भाई हेलो प्रांत राशि हला एटा हला कि नहीं है कि नहीं हेलो हाँ आगे 10 सर गुण सह तो समान सर तो आद्य मतलब और कि प्रांत a प्लस 3d हाँ कि नहीं सर आद्य और हाँ इंटू a माइनस 3d इज इक्वल टू 10 गुण कहा संगरे ना a माइनस d इंटू a प्लस d हाँ कि नहीं तो d रे वैल्यू हाफ आगे पके दो सर ठीक है d रे वैल्यू हाफ पके दो ठीक है कि नहीं एटी d रे वैल्यू हाफ पके दो आगे a प्लस 3/2 हे गला ये a माइनस 3/2 हे गला इज इक्वल टू 10 इंटू a माइनस हाफ इंटू a प्लस 1/2 a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला पके दो एटू a रो वैल्यू पाई दो कोन दे रे a रो वैल्यू पकेबो एटी मु गलत पकेले a रो वैल्यू हाफ पकेबो हला एटी पकेबो हाफ हला आ d रो वैल्यू पाई जो ठीक अछि ओके आगे हेलो ठीक अछि d रो वैल्यू तमरो हाँ बॉय अनुसार -3/2 आसीबो तब 4टी नंबर लिखि दो ठीक अछि ओके आउ किछि आउ किछि ना सर क्लियर गोटे मिनिट रू बहीटा गड़गला तुमको वीडियो कॉल दे देबे ठीक अछि आ मोर आज काम अछि काली मु देबे ना गड़गला बहीटा मु गोटे मिनिट ता नेक्स्ट चैप्टर कोन पढियो को काली सर जियो नेक्स्ट चैप्टर पढियो ना हेलो हेलो नेक्स्ट आगे चैप्टर कोन पढियो को सर परिमिति परिमिति पढियो जहा कहबो को मु सेटा भले क्लियर कर देबी तापर मत कहबो नेटा पढाओ सेटा पढाओ जोटा कहबो से चैप्टर भले पढेबे ना ठीक अछि देखा गला पिला माने आगे सर हेलो आगे सर 11 आगे नंबर सर आसीबार चांस अछि करियो हला कि नहीं हाँ सर 11 सर नंबर पढ़िया 10 नंबर कली मध्य को पूरा आराम से 5टा 4टा 3टा 2टा कर दो हां कि नहीं आगे ओके आगे सर आगे सर हसियो तापर रहला 1 रु केते ना 5 नंबर 1 रु 5 नंबर काली मते डाउट पचारियो 4 नंबर निहाती आसीबो 3 नंबर इंपोर्टेंट अछि 2 नंबर पर्यंत करि परियो मते काली डाउट पचारला परे मु तापर तुमको पढाइबी जदी काली न नै पाली
मंडे नेबी हला ठीक अछि ओके हाँ नल तुम आज्ञा सर खाता देखो ट्यूशन खाता देखो मो हिसाब तुम पढ़ी की करि परिबो मुटे व्यस्त रहिबी एबे हला ठीक अछि कि नै हाँ छुट्टी अछि एबे मैडम कर भी छुट्टी अछि ठीक अछि हम टे बुला बुली करिया काली किंतु नै जिवे हला चेष्टा करिम नै जिवे हला सार देबे तापर हम आज्ञा परिमिति पर स्टार्ट करिया ना आ को चैप्टर करिया को परिमिति करिया आज्ञा आज्ञा सर ओके ठीक अछि परिमिति करिया रहिले हां खाली वीडियो दे देबी बाय आज्ञा ओके सर गछ लगे दबो हला जहाँ देतो ता भीतर सेतिटा गछ लगे दो आराम से पाइ जो हला यदि मध्यकर किछि नै हला ओके बाय आज्ञा रहिली गुड नाइट गुड नाइट। हम्म